Ama arang ini arang paragana ko arang ge paragana arang channel nyal tabun pe ajon tabun pe subscribe tabun pe tehena khobor kakak lagi tetangga baru talam pe logon nota oka se pesan jo talam pe ma jit good Karam lagi तो वहाँ तो कम का ना दिने तो नौका भी पर इन तो मितुन में जो नौका वहाँ अल्प की नागु ada tuh foto lagi ke tanam teh हाला इन वहाँ नागु चलान इन तो कौन भाई तो ये नागु की अल्प के था इन जो लहार में अन किया तो ड्रोन में नागु किया था ada silir emang lagi ada hanya siapa yang
যাওয়া যাবে না, এখন যাওয়া যাবে না, এখন দাঁড়িয়ে যাও, দাঁড়িয়ে যাও। আমাদের মহিলা ভাই বোনেদের আদিবাসী ভাই বোনেদের উপর অত্যাচার করা হলো কেন জবাব চাই, জবাব চাও। ভারত জগৎ মজি পরগনা মহল জিত কর, ভারত জগৎ মজি পরগনা মহল জিত কর, ভারত জগৎ মজি পরগনা মহল নিত্যানন্দ হেমব্রম দেশম পরগনা বাবা জিত কর, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরগনা বাবা মন্তান বিজয় চন্দ্র সরেন গমকে জিত কর, আবরণ খেরওয়াল দুলরিয়া ভূয়ামিসি কুয়াং জিত কর, জিত কর, জিত কর, ভারত জগৎ মজি পরগনা মহল জিত কর, জিত কর, জিত কর, ভারত জগৎ মজি পরগনা মহল জিত কর, মাঝি পারগানা মহল জিত কর, সুপ্রিমো মাননীয় বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার নিত্যানন্দ হেমব্রম জিত কর, আমি পারগানা ই পারগানা মানতাম দিশম পারগানা বাবা নিত্যানন্দ হেমব্রম জিত কর। নিতান্তরা কি দেখতে পাচ্ছি এখন দেখি গণধর্ষণ, যেমন বিভিন্ন ধর্ষণ, বিভিন্ন রকম আদিবাসীদের এবং আদিবাসী বিভিন্ন মহিলাকে ধর্ষণের জন্য বিভিন্ন দিকে দেখা যাচ্ছে। কেন এটা হচ্ছে? আমরা এইটা প্রশাসনিক এবং যারা আছেন তাদের কাছে, সিভিল এবং পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ, আপনারা যথাযথ এইগুলোর পদক্ষেপ নেবেন। আমি এখানে কাল্লা থানার বড়বাবু যিনি আছেন দেবাশিস নাগ মহাশয়, আমি তাকে ধন্যবাদ জানাবো। ধন্যবাদ জানাবো এই কারণে, আমরা যখন হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে আমাদের এখানকার পীর পারগানা এবং এখানকার গ্রামবাসীরা যখন ডিক্লেয়ার করলো এই যে এই ᱵᱟᱧᱪᱟᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱵᱚ ᱫᱚᱦᱚᱭᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱠᱟᱹᱢᱤ᱾ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱮᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ, ᱚᱱᱟ ᱵᱚ ᱴᱷᱮᱞᱟᱣ ᱫᱷᱟᱢᱟᱣᱮ ᱥᱟᱦᱟᱭᱟ᱾ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱢ᱾ ᱚᱱᱟ ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮᱵᱚ ᱞᱟᱹᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱟᱹᱨᱤ ᱵᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣᱟ? ᱵᱟᱢ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱟᱹᱨᱤᱢ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣᱟ? ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤᱧ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱤᱪᱷᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱣᱫᱤᱧᱟ᱾ ᱟᱞᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱹᱛᱩ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱟᱹᱛᱩ ᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱜᱟᱱ ᱠᱚ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱮᱫᱟ᱾ ᱛᱚ ᱟᱢᱟᱫᱮᱨ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱤᱭᱩᱵᱽ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ, ᱪᱤᱠᱟᱹ ᱰᱟᱹᱱ ᱰᱟᱹᱯᱟᱹᱱ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱚ, ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱪᱚ ᱟᱵᱚᱭᱤᱡ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮ ᱵᱤᱪᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱟᱢᱫᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ᱾ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱧᱮᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ᱾ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱧᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ? ᱜᱟᱭ ᱡᱳᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ? ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ। ᱚᱠᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ, ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱛᱩ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ। ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ? ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱭᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱵᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱥᱚᱡᱷᱮ ᱢᱚᱡᱷᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱟᱞᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱟ, ᱫᱤᱱ ᱜᱮᱠᱚ ᱠᱷᱟᱹᱯᱟᱹᱨᱤᱜᱼᱟ, ᱫᱤᱱ ᱜᱮᱠᱚ ᱪᱤᱠᱟᱹᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ ᱪᱟᱵᱟ ᱩᱛᱟᱹᱨᱮᱱᱟ। ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱠᱚ ᱟᱹᱥᱩᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱫ। ᱱᱮᱛᱟᱨ ᱩᱱᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱦᱟᱨᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱚᱠᱚᱭᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ। ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱱᱟᱛᱮᱭᱮᱱᱟ ᱠᱚ, ᱩᱱᱤ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱦᱚᱨᱚᱵᱚᱨᱚ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ, ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱠᱚ। ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮᱯᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟ? ᱦᱟᱯᱲᱟᱢ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟ, ᱟᱵᱚ ᱫᱚ খাটো মাছাতে মিটবার কথা মরে মিনিট ভিতরে রোল লাগি নেহরাই জানা মরে মিনিট কোন যেন অক্ত বাংলা মানাঙ্গা মা মানতান আমাদের ডাক্তার এম সেভেন পশ্চিম পনাতেন পনাত পরানিক বাবা মা চলে হলে এবিনা টাইম দা মরে মিনিট ওনা ভিতরে থেকে এবিনা কথা হলে এই সব হবে সব সাঙ্গিন ভীষণ কোন সেটেরাকান তেহিন নোয়া মঞ্চরে मारंग पेरा अबू सिंह चांद बाराबारी दिसम पारगना बाबा साथे सेटर मेना कदिया पश्चिम बंग पनत जोग पारगना राजेंद्रनाथ मुर्मू सेटर मेना कदिया अबरेंगे झारग्राम चलर पारगना साथे माझी पारगना ट्रास कसिया चंद कृष्ण मुर्मू साथे नोरे पूर्व बर्धमान जिला सेटर मेना कदिया विजय चंद्र सरेन आबर जमालपुर मुलुक पारगना मंगल सरेन साथे तल्लाट चैतन्य
Kisku saate aima manugren paragana baba ko saate maji hopon paragana hopon maji hoponera maji ko sanam khona marang ko inya od japa god johar ar huding ko tulur bare hojo kate tinin khatok machate bi bar katai lei tabana sarige te no abo no elakare chida nungka eketore huyuk kana ukar kati galti bina akat tabana boa jerna galti do abo midorina mentan galti bina tabana onke gi muyar bamna kada bibinno jayga re সমস্যা nare elakare besi huyuk kana chida galti he abo galti bina abo bon balaya tehin भारत वर्ष रे अब अड़ी उतर प्राणी मिना का को डंगरी मिना को कादा मिना को मेरम मिना को सुकरी मिना को झतो के और मुहो मिना का को आको तेगे किंतु मिदर ना को चिस्ताया किंतु उनको तो ओला को बारेया पढ़ावा को बारेया मेनखान ठीक के आको का गादार रे ताहे ना को रिकेया किदा उना गादार को ताहे kan कोई बैरी हो बाई जोटे दारेया बेटा कुन हो बाई जोटे दारेया तो बेटा करू हो बाई जोटे दारेया उना तेगे गादार को ताहे ना और उना गादार के अब उना ओला पढ़ाबन सिरा कदा उना बन चेता कदा एंतरोन अब सांताल रे के बाबन ताहन सनाई कोना चिदा और उना बाबन ताहन kan तेगे तेहेन अब तो को हंते नाते गुना चिटकन छुट्टी है गुना आपे पे बनाया मूल कभी जल का को तो अरे मूल वालों को पढ़ाया से पढ़ा को पढ़ाया चेता को पढ़ाया मेटा उनको मेटा सिस्टम चलाते को तरमा उनको मी गदाल तक लाइन ते को तरमा उनको बुझा को सिस्टम मेटा वो मन में चिना वाला बुझीदा अब केवल चिना वाला बुझीदा मूल जबन को लाइन का मेटान उनको ठीक आको लाइन तक चला ओके लहा कना उनिया तायम तक चला और उनका जा को अरी मिना तकवा मेका अब उनका अरी मिना तबना मेखान अब सनम मजी बाबा को मजी अपन को देला विदो तबन पे अब बको बांको चिका दराबो ना बांको एके पे बको दाड़िया जुदी आबो ना भारत जकन मजी पारगना महल जहाँ दिसम परगना नित्यानंद मा तरी रे मिना उन भारत जकन मजी पारगना महले दिला जतो तपल भी तपे और तपल भी कते जुदी ओकोई बाबा अब नरे कोई राजा चला बुनाय और ओको अब जुदरे अत्याचाराय उनी तबन पहुरी गया ना बोल संगठन तलतेगे अब संगठन तलतेगे आपे मुझे को मुझे तीन बड़ो को हुटिंग दिया को अति कटी के काटारम लबे लेका चिकाय तो सेदुआ मेका उनी मुई जुदी गादार रे ताहेन खान आम उनी लेबे लहारे आमा बोरे हे गदो आ चिंता जे लेबे लेका बाबू उनी गेगेराय एकदम जुलागो कतमाय तिलुक काजे अब भारत के मजी परगना बोले जुदी अब बन तपल होय जुदी मजी को परगना को अपन को ताले उनको दिसमरन जा बरन बैरी को बतरा बुना ले को नुको तो गादर रे मिना को नुको तो तपल कना नुको तो मीते कना नुको न जुदी मट्टा मुन तो चरिया ताले नुको तो मोइल का को गिरा घेर कते को जुलागो को जुलागो कथा बुना साथ बेसी कथा बाई लेया मोरे मिबिन लेकिन ले चबा के तबना सानाम मजी हपन मजी बाबा पारगना अपन को आबो देला किसम पारगना बाबा ने ता नित्यानंद हेमरमा करी रे जहां भारत जकात मजी पारगना महल सानाम को बन चपल पारगना बाबा को मजी बाबा को मजी हपन को माचे को सुसरिये को मदरिये को नाचनिये को देला सानाम को बन मितो और आबो सातारी ना हो इधर जतो मिया अकदा देला आबो बन गया ना कथा ले सकेगे नरी मुझे तबना माइन का मार गए अबेदी आई मसारहाल पश्चिम बंग पोनात पारानिक महातान डॉक्टर एम सनंगम के जहां रोड तला पे हमको सिंघाड़ा पका बुना ये भी अभी दामान से अभी वीडियो से अभी लगती कथा लेकर बुना ये ना अर्थ तो नहीं है अब ऑल गुरु पंडित रघुनाथ गुरु में ले तबनाओ अब खेरोन अपन को देखते नहीं बहुत तबना अब जुडुत के तबन दाड़े और दाड़े के तबन धन आमा लगी आमा दुआर लगी आम लगी की बाम जाला अकोय में बाई जाला इन्हें हते निया कथा तलते रखाबल मुख तबनाओ अब खेरोन अपन को सानाम को जुमिद ही तबना जुमिद बंगर का कमी बंगल लहा दाड़े जुमिद कटे गया अब भारत जगत मजी परगना महल किसम परगना माता नित्यानंद हेमरम गमकेया जहां चातन मिनाताया उना चातन लतार हेड कते अब सानाम को तीती साफ कते वहां हुई तबना उनाते तो अडी आइमा सरहाई एम चलाई कान तबना डॉक्टर एम शरणगम के अडी सरहाव नितो दा अब का तलारे आर
ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱱᱮᱦᱚᱨᱟᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱭᱟᱭ আমাদের তলার সেটেল মেনায় তাবনা পশ্চিমবঙ্গ পনাত জগা পারগানা মহাতান রাজেন্দ্র মুর্মু গমকে উনি মিদ বার কথা লই আবনা নিয়ে টাইম গনা দিশম পারগানা বাবাই রর তাবনা দিলা জগা পারগানা বাবা হিজুগ তাবন तेहेन पूर्व बर्धमान कांगला 2 नम्बर मुलुक रेना 5 रुकी आतरे जहाँ सा समस्या तैयार कांदो ओना समस्या रेना टेकाव दाराम विरुद्ध रेगे तेहेन नो जनसभा नोआ जनसभा रे जहाँ को सेटेर कना मारांग पेड़ा लेकाते मानतान दिसम पारगाना बाबा सेटेर कनाय सेटेर कना को पूर्व बर्धमान जिला रेन जिला पारगाना बाबा को सेटेर कना को नोआ जिला रेन सानाम मुलुक कमिया को मझी बाबा को मझी आयो को बयहा मिश्रा को सानाम को गे हुल से जोहारी चालाबोना आदो तेहेन दो धरती लेना कथा दो बांग कना मेनखान आसल कथा लेया दिसम पारगाना बाबा तौरे होन मनेदा देखो तेगे मित बार कथा लई ताबोना कारण तेहेन जहाँ प्रतिबाद सभा नोआ प्रतिबाद सभा रेना जहाँ भाषा आबो बन भोटेर लगिदो काना देखो ठेन ओनाते मित बार कथा देखो ठेन देखो तेगिन लई ताबोना आज के पूर्व बर्धमान जिला कांगला 2 नम्बर ब्लॉकेर अकालपोष ग्राम पंचायतेर उद्योगे 5 रुखी ग्रामे जे प्रतिबाद सभा हयेछे সেই প্রতিবাদ সভায় আগত আমাদের সাঁওতাল মাঝি বাবা পারগানা বাবা সংগ্রামী বন্ধুগণ উপস্থিত আছেন আমাদের প্রত্যেক গ্রামের মাঝি বাবা ভাই বোনেরা ছোট ছোট নরনারী শিশু এবং মহিলারা উপস্থিত আছেন এই মাতা সংলগ্ন যারা দোকানপাট করে আছেন বাংলা ভাষাভাষী বন্ধুগণ এবং যারা প্রশাসন কন্ট্রোল করছেন যারা প্রশাসনিক বন্ধুগণ আমাদেরকে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে সকলকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার এক কথা বক্তব্য আপনাদের সামনে তুলে ধরব কারণ বন্ধুগণ আপনারা হয়তো বুঝে গেছেন আমাদের বক্তাগণ অনেক কিছু বলেছেন কারণ আজকে আমরা আনন্দ সহকারে এখানে প্রতিবাদ করতে আসেনি আজকে আমরা এসেছি আমাদের আদিবাসী নারীর উপর যে মর্মান্তিক নির্যাতন সেই নির্যাতনের কথা তুলে ধরতে এবং যারা এই নির্যাতন চালাচ্ছেন তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্যই আজকে আমরা এখানে কিন্তু জমায়েতে উপস্থিত হয়েছি কেননা বন্ধুগণ আপনারা সবাই জানেন এই ভারতবর্ষের আদিবাসী হচ্ছে আদিবাসী আমরা কিন্তু এই আদিবাসীরা এখনো বিভিন্নভাবে শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত এবং লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে কেন আজকে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়ে ৭৫ বছর পেরিয়ে গেছে এই ৭৫ বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরেও এই আমার আদিবাসী গ্রামেদের আদিবাসী মা বোনেদের উপরে এই মর্মান্তিক নির্যাতন আমরা কিন্তু আর সহ্য করতে পারবো না কেননা আমরাও সংবিধান কিছু কিছু জানি ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয়নি আপনারা সবাই জানেন তখন ইংরেজদের বিরুদ্ধে জোরদার জমিদারদের বিরুদ্ধে যখন জোরদার জমিদার দালালি করেছিল তখন পুলিশ মহাজনদের বিরুদ্ধে আমাদের বীরবান্টা সিধু কানু মৃত্যু ভয় তুচ্ছ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন দেশের জন্য আমাদের জাতির জন্য কিন্তু সেই প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জন্য আমাদের যদি সেই অবস্থা হয় আমরাও কিন্তু সেই লড়াই পিছপা হব না তাই আমরা এখানে জাতি দাঙ্গাও করতে চাই না অনেকে আমরা শুনছি কোন প্রশাসন বলছেন নাকি আপনারা জাতি দাঙ্গা করছেন না বন্ধু আমরা জাতি দাঙ্গা করতে আসিনি আমরা চাইছি যারা দুষ্কৃতীরা যারা সাহস পাচ্ছে দুষ্কৃতীরা কি কারণে সাহস পাচ্ছে কোন নেতা ইন্ধন দিয়ে আদিবাসীদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছেন তাদেরকে আপনারা খুঁজে বার করে তাদের যথাযথ আইনজ্ঞ তাদের
কেস দেওয়ার অনুরোধ আমরা জানাই। কারণ আপনারা যদি সেই পদক্ষেপ না দেন তাহলে আমাদের আদিবাসীরাও কিন্তু সেই পদক্ষেপের জন্য বিভিন্নভাবে আন্দোলন করতে পারে, আর আন্দোলন আমরা করে যাব যতক্ষণ আমাদের সুরাহা না হয়। তাই বন্ধু, আমি এইটাই বলতে চাই, যারা আপনারা এখানে এসেছেন প্রতিবাদের জন্য, আপনারা সবাই প্রতিবাদে সামিল হওয়ার জন্য আমার পক্ষ থেকে, পশ্চিমবাংলা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাবো। যারা পুলিশ প্রশাসন আপনারা শুনছেন আমাদের প্রতিবাদের ভাষা, আপনারা অবশ্যই তারা দুষ্কৃতী তাদেরকে অবিলম্বে শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন, যাতে পরবর্তী পদক্ষেপ ওনারা করতে না পারেন। আর তেহেন যাহাই বয়হা কো মাঝি পারগানা কপে সেটের কান তাবনা, তেহেন তো আডি রস্কা জাদা বাবন সেটের কানা। মেনখান তেহেন দেবো সেটের কানা আয়ো হর চিতান রে যাহা নাহাচার হই কানা, ওনা নাহাচার রেনা প্রতিবাদ ইদি কাতে তেহেন আবো গার্জাও কাতে তেহেন নড়বো যাওড়া কানা। তেহেন নোয়া গার্জাও তো শুধু আবো সুবং রে দবাং আবো জুমিত কাতে তেহেন গার্জাও হই তাবনা। তেহেন যদি আবো বিরুদ্ধে যাহাই বৈরি কোকে কথা হেন আবো লাগাতে हो ভিগার আইন মেনা সংবিধান রে, जहाँ आईन ते एटा चेत को पहुर दाड़िया ओनाते आबो संगठित हुयत ताबोना, जुमित हुयत ताबोना। रडज कचलन नाहाचार खन जुदी आबो बांचाओ तेखान आबो जुमित काते ओना लड़ाई हुयत ताबोना। आबोरेन बीरबांटा सिदु कानु चाँद भाई रको लड़ाई लेदा आबो लगित के चेत कारण ते रडज कचलन नाहाचार विरुद्ध रे। मेनखान उन समय को दालाली कदा जोद्दार जमीदार महाजन को, मेनखान उनको महाजन को बाको टिकाऊ दाड़े कावदा। इंग्रेज को पहुरेंते भारत दिसम खुना खसाहायना, मेनखान तेहेन दो भारत दिसम रेन आबो फेडा फरकानाबो। आबो लड़ाई बो बाडाया सिदु कानुआ मायाम आबो ठेन हो मेनाआ, उनकुआ मायाम ते आबोआ मायाम गांग आकना। आबो होना प्रतिबाद रेना आंदोलन दो बन बाडाया, आसार कपिते तेहेन बाबन आंदोलन रहो जुमित काते आबो जे नय बन प्रतिबाद दा नोहा मेट्टांग आडी मारांग आंदोलन। हापेन दिन रे जुदी नोआ कमी बाको सार सगुना जहां बैरी को उनको जुदी बाको अरेस्ट कोआ पदक्षेप बाको हटावा ताहले डाहार को थाना आबो घेराव तबन बाध्यआ उनारना कमी होना आबो बन साबा। आबो जुमित दारे गे हुयक कना मारांग दारे ओनाते सनाम को जुमित तबन पे दिसम परगना आयुरते जिला परगना को दौलत परगना को जहां नेतृत्व को एमदा उनको साव संगे ताहे काते आबो बैरी विरुद्ध रे प्रतिबाद रेना गार्जाओ हुयक तबना। आबो होग लगित ते गार्जाओ हुयक तबना, आबो अइदर लगित ते गार्जाओ हुयक तबना। ओनाते इन बर्ती दो बइन लई तबना, मेनखान तेहेन मेट्टांगी ले दिसम परगना बाबा एक कान तबना उनिया कथा बो आंजमा आरो तेहेन नोआ प्रतिबाद भाषा रे सावता रेना कथा दो बइन लई तबना। इया हो मायाम हेडेजोक कना आपे जे प्रतिबाद लगित ते हेज कना आयो होर चितान रे तिल्ले चितान रे नाहाचार उनी हो इन मेट्टांग होर कनई, ओनाते इन हो तेहेन दो मायाम ब्लो काते तेहेन ओना गार्जाओ काते तेहेन नोआ प्रतिबाद ना भाषा दिकोटे नुई लई केदा आपेटे नुई लई केदा अडी सारहाव तेहेन नय बन जावड़ा कानते। आदो बर्ती बांग लई मजी पारगना बाबा को आयो को बाय बाबा को बोयहा बुनिन को जहां को पे सेटेर कना सनाम को इन खन मारांग को अडी मन जोहारिन चालाबोना और हुडिंग को सनद गुलो चाल काते खाटो माचा काता पड़िगई मुचत केदा मा जोहा तबो। आमा आरंग इन्या आरंग पारगना को आरंगे पारगना आरंग चैनल नोडे गे मुचत केदा।